26 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ଜଟଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ରଥିପୁର ଗଡ଼ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାପୁଜୀ ଓ ଆମ୍ବେଦକର ରୟତ ସୁରକ୍ଷା ମହାମଞ୍ଚର ଡାକରାରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଜାମେଳି ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 17ଟି ମୌଜାରୁ ଭିଟାମାଟି ଓ ଜମିବାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଭା ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା, ଆମ ଜମି ବାଡ଼ି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଯଦି ତାହା ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜେଲ୍ ଭରା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରେଳ ରୋକ, ରାସ୍ତାରୋକ ଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ପଦ୍ମଚରଣ ସୁବୁଦ୍ଧି। ସଭାରେ ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ପାତ୍ର, ହଟକେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ନିବାସ ପାଇକରାୟ, ଉଲ୍ଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ସୁନୀଲ ରାଉତରାୟ, ହରମୋହନ ରାଉତରାୟ, ପ୍ରସନ୍ନ ମହାରଥୀ, ନିରୁପମା ପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସମାଜସେବୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମେଳିର ମୁଖିଆ କୈଳାସ ମହାପାତ୍ର ଓ ନିକୁଞ୍ଜ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ ବସିର ଉଦ୍ଦିନ ଖାଁ, ନୌସେରୀ ଅଲ୍ଲୀ, ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ, ଗଦାଧର ଗୁମାନ ସିଂହ, କେଶବ ବିଶ୍ୱାର, ଶଶିଭୂଷଣ ଶତପଥୀ, ଶାରଦା ମହାନ୍ତି, କୈଳାସ ବାରିକ, ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ପରିଡ଼ା, ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗରାଜ, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାର, ଶକ୍ତି ନାରାୟଣ ରାୟ, ବିଭୁଦତ୍ତ ରାୟ ପିତମ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହାମେଳି ବୈଠକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆକାର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡାକିଲୁ ସବୁ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛୁ, ଯାଇ ସବୁଆଡ଼େ ମିଟିଂ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତୋଟି ସଂଗଠନ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛେ, ବାପୁଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ରୟତ ସୁରକ୍ଷା ମହାମଞ୍ଚ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଏକରାଜନଗର ପୂର୍ବତନ ରୟତ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଏ ସଂଗଠନଟା ପୁଣି ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବି। କାହିଁ କରିବି? ଏହାର ବି କାରଣ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୋରି ଆଜି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକିନା ବହୁ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ସବୁ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡାକିଥିଲୁ ଏଠିକି। ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ଲଢ଼ିବା। ଡାକିକି ଏକାଠି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପଇସା ଆମେ କଣ କରିବା? ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ ହବା, କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାର ବାଟ ତିଆରି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଧରି ଆମେ କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିପାରିବା? ବାରିରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଚିଛି ନା, ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପୂର୍ବ ନଳପଦ କିଛି ହୁଏ। ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ହଡପ କରିବା? ଏଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତେଇ ଦେବା। ଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି 4 ଫୁଟ କରାଯିବ। ପୁରୀ ସହର ଠାରୁ ଜଟଣୀ ସହର ଠାରୁ ସବୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକଦିନ ଆଟାକ ହବ, ସବୁ ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହବ। ସେଇଦିନ ଏ ସରକାର, ଏ ପ୍ରଶାସନ, ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କର ଚିରନିଦ୍ରା ଖୋଲିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିନାହାନ୍ତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିବା ପାଇଁ। এই ମୂର୍ତ୍ତିମୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ରେଲୱେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୁବୁଦ୍ଧି ପୋଲିସ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡକାଯାଇଥିବା ଆମ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁଧୀଜନମାନେ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୌଜାରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, 2012 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆସିଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜମି ସେ ସବୁ ଧୋଇ ମୋଳି ସବୁ ରେକର୍ଡ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରି ନେଇଗଲେ। 2013 ମସିହା ମୋର ମନେ ଅଛି, କନ୍ତିଆ ଗାଁର ସେ ବଡ଼ ମୂଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ। ଆମ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ 11 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜାତିବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରତାପ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ଦାଦା ଥିଲେ, କଳା ଦାଦା ବି ଅଛନ୍ତି, କୋଇଲ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି। ଏକର ମାଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ନାଁରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବହଳ ଅଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜଟଣୀ ବନ୍ଦ 3 ଥର କରିଥିଲୁ, ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲୁ, ତହସିଲ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ।
केस भी चलता हाइकोर्ट रे बहुत मतलब झंझट चली 12 वर्ष धरी ये 2 वर्ष है चुप हो लोक मैंने सुप्त होती सरकार बदलती गोटे सरकार जाऊँगी आउ गोटे सरकार आम परिणस्थ भाव अच्छे यथा पूर्व तथा पर आगुरी जहाँ थे बर्तमान ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବା ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଜ୍ଞ ସିଏ ରକ୍ଷା ନ କଲେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏତେ ଭାଇ କହିସାରିଲାଣି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଶରଣ ପଶିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏହି ସଂକଳ୍ପ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥ ଦେବ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ବହୁ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଏକାଠି ହେଇଛି ବାବୁ ଏଠି ଆମ୍ବେଦକର ରୟତ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ପୁରୀ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମର 27,000 ମହାଶୟା ସମସ୍ୟା ରେକର୍ଡ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆମେ ବି ପୁରୀବାସୀ ସେଇ ପ୍ରକାରର ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛୁ। ଆମେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଅରବିନ୍ଦ ପାଣିକି ହଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ବି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯାଇ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଆମର ସେଠି ବି ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକା ଥିଲେ ଆମେ ବି ଯାଉଥିଲୁ ଏଇ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ସ୍ଥିର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଏଇନେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ବି ଭାଗ ଯିଏ ଭିତରେ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ପୁରୀବାସୀ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ୟା ଦେହରେ କାଗଜ ପତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଲଢ଼େଇଟା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା କି ଆଇନଟା କ'ଣ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ତହସିଲ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ର ଅଫିସ ସେମାନେ କାଗଜଟାକୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଆମର ଯାହା ପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେ ଫେସ୍ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ୱେରେ ବିରୋଧ କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେବା। କାହିଁକି ଆମର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜମି ଆମର କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେମାନେ କାଗଜପତ୍ରଟା ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି କରେଇ ଦେବାନି ଜମି ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବାନି। ଆମେ ପୁରୀବାସୀ ଆଉ ଇଏ ଆପଣ ଜଟଣୀବାସୀ ଆଉ ଏପଟେ ଯେତେ ରହିଲେ ମୌଜା ଏକାଠି ହେଇକି ଯଦି ରହିବା ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା। ୟା ଦେହରୁ ଯେତେ ଆମେ 12-15 ବର୍ଷ ଯେତେ ଲଢ଼ିଲୁ ତା ଦେହରେ ଅନୁଭବ ଆସିଲା ଯେ କାଗଜ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠେଙ୍ଗାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। गोटे कथा प्रथम कथा आज बैठकर मुख्य उद्देश्य है आम जे जहाँ बाटे सरकार को कहवा ना समस्ते गोटे संगठन करवा सबु अंचल प्रतिनिधि देकर गोटे संगठन करवा एवं से संगठन जहाँ निष्पत्ति नेब गोटे स्वर सरकार के पाखे पहुँचब ए कथार आपण मैंने राजी तो गोटे गोटे ठीक अच्छे। प्रथम कथा हूँ यार इतिहास संपर्क में कहबार आवश्यकता नहीं आपण मैंने समस्ते जानते किंतु गोटे कथा मु कहबी जे श्रीमंदिर प्रशासन केउं अधिकार थिला बोली से आम जमी जाक सब जगन्नाथ नाँ करने कहीं इंग्रेज सरकार 1863 मसीह श्रीमंदिर सहित जो द्विपाक्षिक बुझामणा कले से कहते तुम 156टी गाँव खजना नहीं मंदिर परिचालना कर से जो 53,000 टका अनुदान दौते बंद करदे किंतु प्रजा माने जेमती स्थितिवान रोते सेमती रे जेते दिन पर्यंत से माने खजना दौथे केबे बेदखल कर अर्थ स्थितिवान सत्व आमर थिला सत्य ना मिछ आमर थिला। अच्छा अच्छा रयती सत्व आमर जो थिला आमर रयती सत्व को काटी ने केते 1913 मसीह काटी नहीं गले 2013 मसीह काटी नहीं गले। गोटे कथा हूँ जी बेले 1974 मसीह भेस्टिंग है माने जमींदारी उच्छेद है से जो जमींदारी दि जाता इंग्रेज सरकार देते 156टा गाँव से जमींदारी उच्छेद होगा
ଆଗରୁ ରୟତି ଅଧିକାର ନଥିଲା କି ଜମିଦାରୀ ଅଧିକାର ବି ଚାଲିଗଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ସେ ଏ ସବୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଜମି ଗୁଡାକ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ କରିନିଅ? କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଉପେକ୍ଷିତ ରୟତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି, କାରଣ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆମେ ସେବା ପୂଜା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 13 ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛେ। ମୁଁ କିଏ, ମୋ ବାପା କିଏ, ମୋ ଘର କିଏ, ଆମର ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ବାଛୁଛେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ହଉ, ଆମର ସମୂହ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାର ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ର କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କହୁଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାର ଇଜ ଦ ଲ, এই দুইটা জিনিস ভিতরে আমি ঘাটি হেলেনি 14। प्रथमे सब यही माने आमर जो जमी जमा समस्या नहीं कि आपण मैंने एते दूर आसी मो अभिनंदन जनाऊँ, कृतज्ञता जनाऊँ समस्त की मोर नमस्कार। मंचासीन समस्त अतिथिगण आपण मान स्नेह श्रद्धा पाई एपर्यंत अंततः बंची कहीं आंदोलन आरंभ करता एकनाथ पूर्वतन एकनाथ महाल रयत सुरक्षा कमिटी जटणी जो थे आपण मान सहभागिता थिला। मु तार सभापति कोहली तार संपादक थिला। बहुत कष्ट दिजन जाक करछु, जड़े नुआ दिजन जाक करछु एवं सबुथे आपण मान सहयोग थिला। आम नरणगढ़ जाइछु, पुरी जाइछु, आम सब आप भूली ना आज आछंती जाओ समस्त कहले समस्त गुरुजन मान को नमस्कार। एक चेयर सब अधा खाली गलानी, समस्त गोटे कथा को रिपीट करते करिबा 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 केबे करिबा, टाइम दियो 7 दिन रे करिबा, 15 दिन रे करिबा, केते कोन जगह रे करिबा, खसड़ा प्रस्तुत कर। मु 5टा पॉइंट कहबी। मु सरकारी दलर वर्तमान एई महाप्रभु सोमनाथ मंडल सभापति, मु बीजेपी सभापति, मु किंतु एटी उद्देश्य नहीं। एटी आमे बापूजी को फोटो लगे, आंबेडकर को फोटो लगे, तोड़ा पत्रे आग अहिंसा, अहिंसा सब किसी हो पार। आउ गोटे कथा मैडम कहले ऑपरेशन सडनली कही मैडम मत जानी थर्ड फ्लोर में जापारती सीएम को ऑफिस पाखे आम बसुचु, सेठी डिस्कस होती, आलोचना होती, कन्विंस कराई ये लोक मुख्यमंत्री। मु भी 2019 पर कोइलदा माने लीडरशिप रे मु भी समस्या रे टिके शामिल हेली। धीरे धीरे जिनस बुझिली, पाखे बसिली। आम वकिल सर आशुतोष सर साथ बसिली, बुझिली, बुझेले। मु तो देखिली जो बुझीगली अंचलवासी जो पचारे जे आपण समस्या विषय कौन जानते, आपण ये जो 200-300 लोक अच्छे बुझी बुझी जाइए कि बुझुंट कि टिके आपणकर इंटरेस्ट अच्छी। किंतु गाँ 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 जो मु बुलिली जो जो आम जटणी अंचल जी गाँ अच्छी पचारा बेलू सी कि जाना सी खाली गोटे कथा कहते जेबे हम समति तो हम आमर कौन दरकार बाहर। नुआ पीढ़ी को जना नहीं कौन समस्या, तांकर किसी जाऊ नहीं, तांको भीतर से व्यस्तता भी नहीं। तापर गोटे ब्रिज तले गोटे आंदोलन करी मु निजे 3 वर्ष तले माने पूरा मो साथी 15 जन खंडे न खाई न पी 3 राति आम बसी रही कि आम गाँ गाँ बुलिक जो संगठन कलु, जो जो संगठन आज बाहर थे पुरी आम दुछिया नरणगढ़ सेपटे बाघमारी पिपिली जटणी डेलांग कणास जो जो गाँ गुड़िक अच्छी आम से समस्त लोक सहित आलोचना कलु। आम मुरबी मैंने सब एकाठी हवा और गोटे प्लाटफर्म करके आम समस्त एकसर लड़वा एवं सबू संगठन जो मैंने लड़ुते ए जोड़िया संगठन आमर उहे अच्छी आस विकास परिषदर
से लड़ाई करते कैलाश भाई आसछन्ति जे प्रथम संगठन आम जो थिला पूर्वतन कमिटी सी आसछन्ति माध्यम मुझे संपादक थी बहुत आगे जाइला हाईकोर्ट सरी से टे कहे आमर मुख्य कथा हूँ आम जब एक हवा आम जमी फेरी पाइबा समस्ते जो कथा कहले आमे से कथा गुड़ाक सहज ग्रहण कर कारण गोटे पीढ़ी चलीगला 14 वर्ष आम पिला माने जेमती दांडर भिकारी न हेबे तापाई आमको एबे आम आगे कर बा मर परिस्थिति सृष्टि आमे जो समस्त एकाठी हबा केबे आमे एकाठी हबा आको द्वार को जेबा तांखो द्वार को जो मु देखुची कोइल भाई ई जो खरा रे गोटे हार्ट पेशेंट रे 2 मास हैला जो परिश्रम करके बोले हरिराजपुर से 50 टन कम जाई नथि आमे सही देगला आम पिला माने तांकर तो मुंडा ऊपर छात नथिबो आमे काहे की आम हाथ पांतर जो जिंस अछि आमे काहे की हाथ सब गातरे पुरेबे आज्ञा आमे जति सरकार अख चक प्रशासन रो सब कार्यक्रम को बंद कर देबा आम गां रे रास्ता घाट कोनोसी सरकारी अनुदान कार्यक्रम होई परिबोनी आमे काहे की सरकार को विरोध न करबा जति आम मुंडा ऊपर छात रहउनी आम सिटीवन जगह आज पर्यंत लढी के आमे पाई परलेनी ताले तमरो माइंस काम पई आमे मरम खणी दबु काहे की पत्थर दबु काहे की गाँव रे जति लोक नांती सेति रास्ता हाईवा चलछि एटा कोन सरकार जान नांती ए जगन्नाथ जमीर जो मरम खोला होछि सेति पई कोन सरकार उत्तर दायित्व नउंती ताले ए प्रश्न आमे केबे पछारिबा कार्यक्रम करिबा माने मु जेते जण माने एठी कथा कहिले कागज देखि कि मोरा कागज ऊपर विश्वास नै 2012 रु 2026 14 वर्ष हो गला माने एमिति को मंदिर मठ जगह आंब गछ मूल नहीं जो अरुआ डालमा भोजी जलखिया चाह खाई आम घर को जाइने किंतु आज 14 वर्ष पर भी से जगह आम अच्छु कहीं ये उत्तर समस्त जिते जन नेतृत्व नौ जो मैंने बसुँच समस्ते उत्तर दायित्व समस्ते ग्रहण करने दरकार समस्त सभ्य मान हार्दिक अभिनंदन दूसरी आलोचनार विषय वस्तु आम जो पूर्वतन सरपंच हरिराजपुर कहले जे आम जन आंदोलन करवा आम पूर्ण समर्थन करुँ आ जो पदयात्रा कथा कहले पुरी प्रथम आगे पुरी 5000 2000 लोक जगन्नाथ पाखे आम पूजा अर्चना करूँ गोटे पदयात्रा कर भुवनेश्वर में आम चिफ मिनिस्टर लेटर देवा जे आम दाबी केମିତି पूरण हो सेटा प्रथम करवा तापर जो राजरास्ता करवा रास्ता बंद करवा जो कंपनी याकू बंद करवा आग राजरास्तार प्रथम पदक्षेप देवा गोटे राजनीति आम सबुज बयोज्येष्ठ समस्ते कहले जहाँ आम के कष्ट पाई के हईराण हो गोटे आम आंदोलन करवा बहुत नेता मंत्री आप जमी कहले आम भी बहुत लड़ीचु महेश्वर गांधी थे पिनाकी मिश्र थे पांड्यान पाखु भी आम जाइलु समस्ते सब कहले आदि आम विफल आंदोलन छड़ा द्वितीय आम प्रज्ञा बाट ना जमी आम कहली सब अफिसर मानक सरकार अफिस मान सब बंद करवा जेल करवा जेसा एरिया आपण एरिया आमको डाकिले आम आसिक पहुँचू आम एरिया आप आम कहू आप पहुँचू सब सरकारी अफिसर आम विरोध करवा विरोध कले मनुक पाखक निश्चिंत पहुँचो ओपन लेवल कहीं जो सरकारी अफिस बंद होमें आज्ञा 2 थर बंद करूँ पुणी आमको डाकिले टेम्पल अफिस वाला डाकिले तहसीलदार डाकिले एवं 4 दिन तले आम मीटिंग करमको कथा देते आगे आम पावती क्लीयर करेंगे पावती बंद कर उपस्थित आमर सम्मुख भाग में समस्त प्रतिनिधि एवं निष्पेषित जनसाधारण पाइक बड़ दुखर कथा स्वाधीनतार एत वर्ष बीती जाइए आम आम हक पाइने किंतु सारा विश्व जो सरकार भी सरकार अच्छा सी भी कहते जे कौटे 1870 थिला प्रथम पाइक विद्रोह चार इंतुड़ीशड़ था खोर्धागढ़ बा आमर ये अंचल तेणु यही अंचल माटी जहाँ स्वाधीनता संग्राम अयमारंभ करथिला ई माटी पाइक पुओ माने से पाइक पुओ माने आज किंतु आमे उपेक्षित एवं सरकार
आमको आम निजस्व अधिकार वंचित कराउछंती जहाँ इंग्रेज समय नथिला वर्तमान समय रे आमे ताहा भोग करूछे। अल्प समय भितर मोर वक्तव्य सांग करी अति बड़ आह्वान आम समस्त बहुत बंधु आज अच्छा रयत बंधु प्रथम बंधु जो मैंने कि आज बहुत दूर दूरांतर आमर जो पुरी जिला रही अविभक्त पुरी जिला ये अविभक्त पुरी जिलार समस्त जगत पीड़ित रयत रही आम स्थितिवान जमीन को लेकिन आम आंदोलित हो पड़े दीर्घ 2012 मसीह 2026 होगला आंदोलन जारी रही नेतृवृंद सुप्त नहांती आमे से भागा भूल सब आंदोलन हो पारे ना आम अनेक थर चेताई देचे सरकार को ये अवसर पद कहना चाहे गत 2016 आमर जो पंचायत राज इलेक्शन होता आमे वर्जन करते हरिराजपुर प्रधान पंचायत मुझे सरपंच थाए शेष समय वर्जन कलु क्षतिग्रस्त भी गलु आमर कंतिया पंचायत कुसुमेट झणार पंचायत सपोर्ट देइछन्ति बंधु माने मु धन्यवाद जनाऊँ किंतु एबे भी आमे समर्थन करछु आपण मानको।